غادي نشوفوا l'examen التصحيح ديال l'examen national 2016. عندنا هنايا une urne contient des boules, 4 boules rouges et 6 boules vertes. Les boules sont indiscernables au toucher. باش يكون عندنا une équiprobabilité. Alors on tire au hasard simultanément 2 boules de l'urne. Un tirage simultané, donc toujours CC. Trouvez que P de A est égal 2 sur 15, sachant que les deux boules tirées sont rouges. Très bien. Alors on dit voilà, les boules d'IA, on dit 4 et 6 vertes. Le gradient de oméga, c'est tirer 2 boules parmi l'ensemble, et 10 c'est 45. Alors pour l'événement A, maintenant on va prendre seulement les boules rouges, c'est-à-dire qu'on va choisir 2 boules parmi 4. Donc P de A c'est C2 parmi 4, il y a 6. Alors P de A c'est 6 sur 45, il y a 2 sur 15, il y a une simple simplification. Alors pour la question suivante, voilà, soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules rouges restantes dans l'urne après le tirage de 2 boules. يعني بعد ما غنتيري هاد les 2 boules, هادوك les boules restantes كيهمونا هما les boules rouges في les boules restantes. هذيك la variable X عندها علاقة مع عدد le nombre des boules rouges. يعني on va essayer de montrer que هادو هما l'ensemble des valeurs de X. Si lorsqu'on tire 2 boules de cette urne, on a 2 boules, on aura 3 possibilités en ce qui concerne les boules rouges restantes dans l'urne. Les 2 boules, كيف ما بغاو يكونوا هنا كيف ما كان le tirage ديالي ديما bien sûr simultanément. Alors ملي غادي نهز هاد 2 au hasard 2 boules, شحال les boules اللي غيبقاو normalement c'est 10 moins 2 c'est 8, ولكن شحال فيهم حمرين هذه هي اكس. دونك اش غنديروا هنايا هاد الحاله الاولى خديناهم بجوج بهم حمرين, دونك les boules restantes c'est 2, donc on va dire que x est égal 2. alors il reste 2 boules. الحاله الثانيه غنرد وحده غناخذ هي وحده حمراء ووحده خضراء, هادشي اللي غيوقع. دونك غيبقاو ليا 3 ديال لي بول. والحالة الثالثة غناخد غير الخضر, 2 خضرين, غيبقاو لي 4 حمر. دونك x est égal يا 2 يا 3 يا 4. Alors la question suivante هي montrer que P de x est égal 3, يعني 3 boules rouges restent dans l'urne après le tirage. Alors P est égal x, P de x est égal 3, نبينها بأنها est égal à 8 sur 15. Alors voilà ها les boules اللي عندي ديالي, قلنا gradient de x est égal 3, يعني غيبقاو ليا 3. alors هنا باش يبقاو ليا 3 rouges خصني ناخذ وحده حمراء, c'est 1 parmi 4, et une boule verte اللي هي 1 parmi 6 اللي هي 24. donc P de x est égal 3, c'est 24 sur 45 gradient de oméga اللي هي 8 على 15, وهي لا فالور دوموندي. السؤال الاخير اللي عطاوهم هنا هو لا لوا دو بروبابيليتي. الوغ لا لوا دو بروبابيليتي هو داك الطابلو اللي كنعطيو اكس لا فاريابل aléatoire en fonction de leur probabilité. الوغ هنا غناخد هاد الطابلو هذا, الوغ كناخد فيه هنا x est égal xi, دونك مره x est égal 2, مره x est égal 3, ومره x est égal 4. دابا نحسبو P de x est égal xi. شحال هي x est égal 2, يعني le choix quand je tire 2 boules de l'urne, il doit rester 2 boules rouges dans l'urne. alors في هاد الحالة هي السؤال الثاني P de A. donc là tout simplement c'est P de A. حنا قلنا avoir 2 boules rouges اللي هي 2 sur 15 déjà calculé. Pour x est égal 3, déjà calculé, il y a 8 sur 15. Pour P de x est égal 4, هنا يمكن لي بلا ما نحسب هذا نبقى نصدع راسي معاها. حنا كنعرفو la somme des probabilités est égale 1,
دونك هاد بي دو اكس تيغال 4 هي 1 موان هادو بجوج اللي هي 5 سور 15 8 9 10 زائد 5 هي 15 15 على 5 تعطينا 1. دونك هي 5 سور 15 تيغال 1 سور 3. وهذا هو لا لوا دو بروبابيليتي. إذا هنا يكون سهل التمرين ديالنا، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل اللي غنشوف فيه لاربغ الشجرة دياغرام دو لاربغ. إذا إلى ذلك الحين نتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء.